All in all, sir, okay na dyan ka, boss. Tigrilinigan ko na dyan ka, boss. Dikit na reminder na lang po bago ako maghali, ano. Next time, sir, pag siguro ko mo, sir, dahil na lang nindo pagpatalsikon sa TV, ano. Tapos abot ko sa bago, sir, may mga bakat-bakat pa dyan sa TV ng mga turo-turo. Ay, at yan kaya, sir, mabados mo yung TV, rimati ka dyan. Suma lang. Ayun man lang to, sir. Sige, sir, mainot na ko, sir. Ay, sir, one more thing pa pala, sir. Next time, sir, si remote sa TV, sir, day na lang po siguro nindo pag iduldog sa, ano. Kapag abot ko kay sir kasubago, sir, si remote sa TV, may kondom bagat sir na nakasalpak, sir, may mga kurukulunggay papatinta da, sir. Sa TV lang ito, sir, remote, sir. Yung man sa yan, sir, mainot na po ako, sir. Ay, halat lang. Ano po ni sir? What you see, what you hear. When you live, leave it here. Ay, sige, sir. Salamat, sir. Salamat. Oh my God. Nanaglaw ka digdi. Lusay, day ko.